उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाकों में मोबाइल चोर गिरोह काफ़ी सक्रिय हो गया है। आए दिन पुलिस थाने में मोबाइल चोरी से संबंधित शिकायतें दर्ज होती रहती हैं। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के सेनपारा में रंगे हाथों मोबाइल चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वह दिन दहाड़े ही घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर रहा था। एक व्यक्ति अपने घर में मोबाइल को चार्ज में लगाकर नहाने चला गया था और मौके का फ़ायदा उठाकर एक युवक घर के अंदर घुस जाता है और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो जाता है और फिर पास के ही एक घर में जाकर घुस जाता है। वहाँ भी वह कुछ सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर घर के मालिक ने उसको पकड़ लिया। इस संबंध में संजय मंडल ने कहा कि फ़ोन को चार्ज पर लगाकर जैसे ही मैं नहाने के लिए गया वैसे ही फ़ोन गायब हो गया। घटना जलपाईगुड़ी के सेनपारा इलाके की है। चोर एक घर से फ़ोन लेकर पड़ोसी के घर पहुंच गया, क्योंकि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अलमारी के सामने खड़ा था तो मकान मालिक रंजन चौधरी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। कई स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस तरह की चोरियां नशे की लत के कारण हो रही है, अन्यथा दिन दहाड़े घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। আমার নাম সঞ্জয় মণ্ডল। কি হয়েছে বলুন তো? আমি বাড়িতে মোবাইলটা চার্জে বসায় বাইরের ঘরে স্নান করতে গেছি। তারপরে আমি জানিও না, আমি খাইতে বসছি, উনি কার বাড়িতে চুরি করতে সে মোবাইলটা পাইছে। সে ফোন করছে আমার শাশুড়িকে। তারপরে শাশুড়ি আমাকে বলতে যে মোবাইলটা কোথায় দিচ্ছি। আমি তো চার্জের ঘরে যাই দেখি নাই। তারপরে ফোন করলাম তো উনি ধরে রাখছিল। এই ছেলেটা ওখানে আপনার বাড়িতে কি করতে গেল? আমি দেখিই নাই ওকে। পরে নেক্সট যেই বাড়িতে চুরি করতে গেছে সে ধরছে। সেটা যেখানে চুরি করতে গেছে এটা কোথায় করতে গেছে? সেটা এইখানে কার বাড়ি যে গেছে জানি, কার বাড়ি গেছে, লালপুদা বলে একজন আছে, ওনার বাড়ি গেছে। আমার বাড়ির পরে ওখানে গেছে। কোন জায়গা আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি হচ্ছে সেনপাড়া সেকেন্ড কালীবাড়ি। তো বলছি যে ছেলেটাকে তারপরে কি করা হলো, মানে কীভাবে পেলেন মোবাইলটা? ওই লোকটা যে বাপ্পাদা লালপুদা যে আছে ওদের বাড়ি যখন চুরি করতে আছে, ও মোবাইলটা দেখে ভাবছে যে তোর চোর, তোর কাছে তো এই মোবাইল থাকবে না। তখন আমার শাশুড়ি ফোন করে, মা লেখা দেখে রিসিভ করে, তখন জানতে পারে যে, তখন আমাকে শাশুড়ি ফোন করে বলে একজন ধরে রাখছে, মোবাইলটা যায় নিয়ে আসো। তখন আমি আসলাম। তারপরে আমি ওকে দেখি না, আমি 71% চার্জে বসেছি, তখনই নিয়েছি। এটা 72 হয়নি, মানে 5 মিনিটও সময় দেয় না। আমি যে বাথরুম গেছি তখনই। এখন ওকে আটকে রাখছেন বা পুলিশে খবর দিয়েছে? পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ আসবে, যা ব্যবস্থা পুলিশ নেবে। কি মনে হচ্ছে আপনার যে এই ধরনের চুরি, মানে একই সুপারি কিছু আনতে আসছিল বা ব্যাগ আছে একটা? ওই লোককে বলছিল। কি বলছিল? লোকটাকে বলছিল যে আমি সুপারি নিতে আসছি। উনি দেখে ওনার তোষক টোষক সব উল্টায় দেওয়া আছে। তখন ওর সন্দেহ হয়, মোবাইলটা দেখে নেয়। ও এত চালাক যে মোবাইলে যা গ্যালারিতে ছবি ছিল সব ডিলিট করে দিচ্ছে। ওর ব্যাগটার মধ্যে কিছু আছে কি? দেখিও নেই তো ব্যাগটা। আমি তো আসলাম, ওই দাদাটা মোবাইল, আমি ওকে দেখলামই না।